Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine by the grace of Allah Almighty. As due to the pandemic situation of COVID-19, we are going to restart the process of our online classes. I will teach you the subject of English. In our first lecture, we will read out unit number 4. The topic of our unit is Hazrat Asma Raziyallah Anha. Hazrat Asma Raziyallah Anha was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallah Anhu, stepsister of Hazrat Aisha Raziyallah Anha, and considered one of those who embraced Islam in the early period of Islam. Hazrat Asma Raziyallah Anha Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallah Anhu की बेटी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सौतेली बहन और उन ख़वातीन में से एक हैं जिन्होंने इब्तदाई इस्लाम में इस्लाम कबूल किया. Now I will discuss some salient feature of Hazrat Asma's personality. She is considered true Muslim, brave lady, wise lady, caring lady, patient and resolute. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा एक सच्ची मुसलमान, एक बहादुर खतून, समझदार, ख्याल रखने वाली, साबिर और जो पुख्ता ईमान रखने वाली ख़वातीन थीं. ये उनकी शख्सियत के नुमायाँ पहलू हैं. Now we will read out our lesson. The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. Close companion mean करीबी साथी, migrated हिजरत करना, Makkah to Medina मक्का से मदीना, in the year इस साल में. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत की. एडी मीन द टाइम पीरियड व्हेन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाज बोर्न. एडी मीन इट इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ एनो डोमिनी, अ लैटिन वर्ड. एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ एनो डोमिनी जिसका मतलब है द ईयर ऑफ लॉर्ड, रेफर्स टू द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. एनो डोमिनी लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को ज़ाहिर करता है. एज बी सी बिफोर क्राइस्ट, जैसा कि बी सी जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के पहले दौर को ज़ाहिर करता है. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मक्का के मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में पता चला, वेरियस ट्राइब्स मुख्तलिफ कबीलों के चीफ सरदारों को, एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जब मक्का के मुख्तलिफ सरदारों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की हिजरत के बारे में पता चला, दे गॉट फ्यूरियस, तो वो गज़बनाक हो गए. द चीफ्स वर डिटरमिन्ड मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट. सरदार जो हैं वो पुरअज़म हो गए, डिटरमिन्ड मीन पुरअज़म हो जाना, मोर देन पहले से भी ज़्यादा, एवर टू फाइंड देम आउट उन्हें ढूंढ निकालने के लिए. सरदार उन्हें ढूंढ निकालने के लिए पहले से भी ज़्यादा पुरअज़म हो गए. दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड्स, उन्होंने बड़े इनाम की पेशकश की. रिवार्ड मीन इनाम, ऑफर्ड पेशकश करना, एंड बाउंटीज और नजराने की, फॉर देयर कैप्चर उन्हें पकड़ने के लिए, डेड और अलाइव जिंदा या मुर्दा, उन्होंने उनको ज़िंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए बड़े इनाम और नजराने की पेशकश की. द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी, इस सफ़र की तैयारी के लिए, वाज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु, इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर से की गई. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु रेंडर्ड, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इंजाम दी यूज़फुल सर्विसेज, मुफीद खिदमात, इन दिस रिगार्ड, इस अमल में. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस मामले में मुफीद खिदमात सर अंजाम दी. शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया. शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैग, उन्होंने खुराक को ऊँट की पुश्त पर बांधा. विथ हर ओन बेल्ट, अपने कमरबंद से. एज नथिंग कुड बी फाउंड, जब उन्हें कुछ भी ना मिला बांधने के लिए.
حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے خوراک کو اونٹ کی پشت پر باندھا جب انہیں باندھنے کے لیے کچھ اور نہ ملا. فار دس سروس، اس خدمت کے لیے شی واز گیون دا ٹائٹل آف ذات النطقین. اس خدمت کے لیے انہیں ذات النطقین یعنی دو کپڑوں والی یا دو ٹکڑوں والی کا خطاب ملا بائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ڈیورنگ دا پریلیس جرنی، اس پرخطر سفر کے دوران اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت ہی مشکل تھا. فار اینی ون ٹو سپلائی فوڈ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پرخطر سفر کے دوران کسی کے لیے بھی مشکل تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک خوراک پہنچا سکے. دا سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ، صورتحال بہت ہی نازک تھی. دیٹ دا سلائٹسٹ مسٹیک، کہ چھوٹی سی یا معمولی سی بھی غلطی could have endangered، خطرے میں ڈال سکتی تھی the life of رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. This grand task was nicely undertaken by حضرت اسما رضی اللہ عنہ. یہ کام حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے بہت ہی جو ہے خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دیا. گرینڈ ٹاسک عظیم کام، was nicely undertaken خوبصورتی سے سر انجام دیا by حضرت اسما رضی اللہ عنہ. دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ عظیم کام حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے بہت ہی خوبصورتی سے انجام دیا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں. ایوری نائٹ، ہر رات، ود اے پیک آف فوڈ، خوراک کے پیکٹ کے ساتھ، شی وڈ کوائٹلی وینچر، خوراک کے پیکٹ کے ساتھ شی وڈ کوائٹلی وینچر، کوائٹلی وینچر مین خطرہ مول لینا چپکے سے. ٹورڈز دا رگڈ ماؤنٹین، ناہموار پہاڑوں کی طرف. ان وچ لے دا کیو آف سور، جہاں پہ غار سور واقع ہے. ہر رات خوراک کے پیکٹ کے ساتھ وہ چپکے سے ان ناہموار راستوں سے جہاں غار سور واقع ہے خطرہ مول لیتی. شی ٹک کیئر آف دا منٹ ڈیٹیل، وہ چھوٹی سے چھوٹی یا معمولی سی بھی بات کا خیال رکھتی. ان اکمپلشنگ، پورا کرنے میں، دا ٹاسک، اس کام کو. ہی ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ مسٹ بی، یہ کتنا مشکل تھا. اٹ مسٹ ہیو بین فار ہر، ان کے لیے. ٹو ٹریورس دا روکی پاتھ، جو ہے ناہموار راستوں سے سفر کرنا ان کے لیے کتنا مستقل خوف کے ساتھ. کانسٹینٹ فیئر، مستقل خوف کے ساتھ. آف بینگ ڈیٹیکٹڈ، پکڑے جانے کے، دیکھ لیے جانے کے. مستقل خوف کے ساتھ رات کے وقت پتھریلی راہ سے گزرنا ان کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا. We have read out these three paragraphs. Now I will discuss some grammatical things that we have discussed in this lesson. We have read out about the term AD that we have already discussed in the lesson. Now we will discuss about paragraph. Each paragraph has three sentences or three parts that are called, the first one is called topic sentence. First part or sentence of every paragraph is called topic sentence. کسی بھی پیراگراف کا جو پہلا حصہ ہے، پہلا سینٹینس ہے، وہ ٹاپک سینٹینس کہلاتا ہے. Spotting sentence. These sentences are right to explain the topic sentence. یہ جو ہے سینٹینسز کی ٹاپک سینٹینس کی وضاحت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. انہیں سینٹرل پارٹ بھی کہا جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ کنکلوڈنگ سینٹینسز. اٹ از رائٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہول ڈسکشن. یہ جو ہے اوپر ہم نے پورا پیراگراف میں جو بھی ڈسکشن کی جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ آخری جو سینٹینس لکھا جاتا ہے جسے ہم کنکلوڈنگ سینٹینس کہتے ہیں. In these three paragraphs, the first part of each paragraph is called topic sentence, and the central part of these paragraphs is called spotting sentence, and the last statement of each paragraph is called the concluding sentence. Now we will discuss about another grammatical term. These two terms also discussed in the lesson. The first reference is called cataphoric reference and the second reference is called anaphoric reference.
कैटाफोरिक रेफरेंस मीन रेफर्स फॉरवर्ड, किसी चीज़ का आगे की तरफ इशारा। रेफर्स अहेड टू समथिंग लेटर इन द टेक्स्ट, यानी किसी चीज़ का, ऐसी चीज़ का रेफरेंस दिया जाना जो कि पहले उसमें डिस्कस कर दी गई है। एनाफोरिक रेफरेंस रेफर्स बैक, पीछे की तरफ इशारा। रेफर्स एन अर्लियर एक्सप्रेशन, जैसे इसमें कोई ऐसा इशारा जो आगे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, और पीछे की तरफ इशारा यानी जो बात पहले की गई है उसको आगे एक्सप्लेन करना, पीछे की तरफ इशारा। These two references we will discuss in the reading also. As in the reading, the first paragraph, the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion, करीबी साथी। अब किस करीबी साथी की बात की गई है ये हमें आगे वजाहत मिलेगी, लेटर डिस्कशन है ना ये। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी पहले उसको रेफ़र किया, पहले उसको एक्सप्लेन किया गया, आगे उसका रेफरेंस दिया गया है। दैट इज़ कॉल्ड द कैटाफोरिक रेफरेंस। एंड the second example is in paragraph 3. Hazrat, grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा। ये अजीम काम हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सर अंजाम दिया। अब आगे हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की वजाहत की गई है, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी जिस चीज़ का रेफरेंस आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है उनके बारे में हम पहले से जानते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एनाफोरिक रेफरेंस। I will discuss some synonyms and antonyms words that are discussed in the lesson. Synonyms mean similar meaning, मिलते जुलते अल्फाज, एंड इंटोनियम्स मीन ऑपोजिट और काउंटर मीनिंग, यानी मुतजाद अल्फाज। ये हैं मुतरादिफ अल्फाज और ये हैं मुतजाद अल्फाज। I have mentioned some words that we have read out in the three paragraphs of reading. The first paragraph, first word is furious and its synonym is angry, enraged. And the antonyms यानी opposite meaning जो है इसका वो है calm. The second word is huge and the meaning, similar meaning is big, great, and the opposite meaning is tiny, छोटा. Reward, इनाम, bounty, gift, penalty, सजा. And the fourth word is capture, arrest, पकड़ना, गिरफ्तार करना, release, छोड़ देना. In paragraph 2 we also have some words. रेंडर, रेंडर का मतलब देना, प्रोवाइड, गिव, एंड टेक, स्टेप यानी ले लेना, यूजफुल, मुफीद, हेल्पफुल, वैल्यूएबल, एंड यूजलेस, बेकार। प्रेजेंट यानी तैयार करना या पेश करना, रेडी, प्रिपेयर, एंड अनरेडी इज एन ऑपोजिट वर्ड। टाइड, बांधना, बाइंडेड और कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड एंड untied are opposite meaning. In paragraph 3, delicate, in danger, undertake, detected. Delicate mean nazuk, sensitive, and opposite word is insensible. In danger, खतरे में डाल देना, put at risk, and the opposite meaning is safeguard, हिफाजत. Undertaken, take on, यानी ले लेना, give up, देना, एंड डिटेक्टेड मतलब देख लिया जाना, सीन, एंड द ऑपोजिट मीनिंग इज अनडिटेक्टेड. Students, you have to learn the translation of these three paragraphs and also mention the reference of हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा. उनकी नुमाया खसूसियात भी आपने अपने बाइंडर पे राइट करनी है, और जितनी ग्रामेटिकल टर्म्स आपने डिस्कस की हैं लेसन नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने. सेंटेंसेस के बारे में दो रेफरेंसेस डिस्कस किए हैं, कैटाफोरिक, एनाफोरिक, सिनोनिम्स, और जो सिनोनिम्स और इंटोनिम्स मैंने इन 3 पैराग्राफ्स के राइट किए हैं ये आपने लर्न भी करने हैं और आपने अपने बाइंडर्स पे राइट भी करने हैं. थैंक्स.